سلام طعنا هبلي زخبركم من فتوات تخطتلت مدب سابوين تايمز لمون كم تلمود نزع للزحرنا يوم حنصرتن وانا نزبلنا مزينات تحزنا لكم مزينا لنا نمكت لكم نعدم فلما كان عندنا تاتم نباخم كنقبل بوليتيكا ودب عرنا نلعلو سبب سلطان منقص تقرأي كساقريبو عبزو قداون دقاف الدياسبورا حزب تقرأي ون كم زدالي طريسو له بسافحو ان ملكتو قداك خونيوم أب إيرترا زركبو حزبتات نمنقصاص برجير نحمدو بزلعله تسفاي صبي كم زلهم كابت هاجر لحقهم زوص حبريتها عملاخيتهم مز ጉዳይ ተታحيزو نفلفلاتو تقيسو زرزر حبريت حيزو مزوص إيريسات تحيزو حدش حبريتا نباخم كنعربنا مس ጉዳይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተታحيزو ደማ ሓድሽ ሰበር ዜና ተሰምዒሎም ወረዳታት ጸለምቲ ከቢድ ወጥራ ሲልወን ይርከብ እንታይ ተሰምዐ ብሰፊሑ ተወሳኺ ሓበሬታ ናባኹም ክንቀርብ ኢና ዝኸበርኩምን ፍትዋትን ተኸታተልትና እዚኦምን ካልኦትን ዘካተ ዕለታዊ መድላውና እስካዕ ፍጻመ ብምጽናሕ ከተከታተልዎም ንዕድም ከም ትልሙድ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይትዝንጉዑ ሓቢርኩምና ጽንሑ أنستيو زبصح زلو بدل أزيو زحزنن أبزخف بركي زبصح كبل جالس ولهم دك أنستيو أحواتنا أزيو بزحزن ملكعو أب كاتري معلتم أب جودناتات الرئيس أنت دبري يركبلهم أقم زبلن دك أنستيو أحواتنا جوي خام مقتله زجوا خير ما جنزب نملك قيمة إياقم أب تجري زتلم مدخون لك بالجالس ولهم زين خون دما صبوا بيتا أم شاشم زركبو لعلو سبب سلطان تجري كبليو عرنا زخصصم ازي بوجله زغبر مدفار دق انستم بصمو كاب قصصر وصاي ابزخونلو بركي كم زبصح زغلصه بوليتيكا ودب عرنا ابز غداي كلاتنا بحبار تسلفنا كنل علي قبا خبل قلصلو منسي تግራይ ابز غداي قدم حزي بورر تحيلي قطيمو زنبرم ازيو زسكحك بدل ابل على دق انستيو نزي مرای كبل نابه برخا بمراده كبر مسوعتነት فصمي كبل زخخر عرنا حزقن بخارو تجارو ازجبن زي مقصالو ازيو زحزنجم كالي مسوات نزد اللي انت خونه كواس كنقالو سو يغبا خبل غليصلوم دياسبورا منغستيم ጉዳያትን ማህበራትን ደቅ አንስቲዮ አካላት ጸጥታም ደህንነት ፖለቲከኛ ውድባት በሐባር ተወዲብና ክንቃለስ ይግባ ክብልውን ፖለቲካው ውድብ አረና እትሕዚ ኣብ ትግራይ ዝረዘሎም አዝዩ ዘስካሕክ ኩነታት በመዘኻር ገሊጹሎም ፖለቲካው ውድብ አረና አበ መግለጽዩ ለዓሎ ሰበ ስልጣን መንግስቲ በሰፊሑ ይሳተፍሉለው ንዝበሎ ገበን በበርከት ዝበሎ ወገናት ድጋፍ ክረከብ ወንኪሉሎም አበ ቀረባ ፖሊስ ክፍለ ከተማ አድ ሐቂ አበ ዘሐለፈ ዓመት አበ ዕለታ አሸንዳ አዝዩ ብዘስካሕክ መልክዑ ዝተቀተለት መንእሰይ ዘውዶ አመልኪቱ አብዛውጾ መግለጽ መኸተለ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዘውዶ ዝተፈጸመ ገበን ምጽራይ ኣብ ንገብሮ መንቀሳቀስ እንቅፋት ይፈጥረናል ክብል መክሳሱ ዝከርዩ ጉዳይ ዘውዶ ፍትሒ ኣብ ዘይረኸበል እዋንዩ ኣብ ዝቕነ ድማ ቃል አሚኖ ተምሃሪት ምዃና ዝተነገረላ ጓል 17 ዓመት ተምሃሪት ሳምራዊት አዝዩ ብዘስካሕክ መልክዑ ተቀቲላ ኣብ ናይ ማይ ቱቦ ዝተረኸበት ይኹን እምበር እዘን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሐን በደል እስከ ሕዚ ፍትሒ ክረኽባ ኣይከኣለን በዚ መልክዑ ዝቐጸለ ገበና ትግራይ ኣበየናይ ብርኪ ካብ ጽሕናይ ዝብል ስጋት ፈጢሩ ይርከብ حزبي إيرترا برجيرنا حمدو كدحنا إزبل تسفا كم زحزلة تقليصهم الرئيسات عب إيرترا كابزر كابو تملكتو زرخبو حبريتا عملكتو عبزركو حسف حزبل حبريتا برجيرنا حمدو عب دياسبورا زنبرا ودابو عطنا آخرهم عب جافن قربيت حاجر زخونت إيتوبيا ودابتاتو متنخر مجمارو سيعبهم حزب إيرترا كابزخون قزين العلي تسفا قبر كم زخوليو زحبرم نزحلفو 30
33 ዓመታት ብዘይ ዝኾነ መተንፈሲ ንኤርትራ ከም ልቡ እንዳገዘ ጽንሐ ስርዓት ግደፍ እቲ ሕዚ ኣብ አዲስ አበባ ዝረአ ዘሎ ምንቅስቃስ ብርጌድ ንሓመዱ ንህግደፈ ከቃብጾ ይኸውን ዝብል ተስፋታት እዮም ብወገን ህዝቢ ኤርትራ ይረአ ከም ዘሎ ኢሪሳት ዝገለጸ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቶም ዝሓለፉ 33 ዓመታት አፍሪካዊት ሰሜን ኮርያ ዝብል ሹም ዝተጠቃዕ ሃገሮም ኤርትራ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ በደልን ጨፍጫፍን ገጢሞም እዮም ብርክት ዝበሉ መንኣሰይ ስደት ኣማራፂ ገይሮም ሃገሮም ራሕሪሖም ክወፁ ተገዲዶም እዮም ዕደለ ዘይገበሩ ድማ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዝህቦ ትእዛዝ ኣብ ዝሳለጦ ኩናት ድራር ዓረር ኮይኖም ተሪፎም እዮም በዚ መልክዑ ዝቐፀለ ስርዓት ግደፍ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ብርጌድ ንሓመዱ ብዝገብሮ ዘሎ መንቅስቃስ ኣብ ኣፍ ሞት ከም ዝርከብ ይዝግለጽ ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ዝተሳለጠ ፈላማይ ጉባኤ ብርጌድ ንሓመዱ ሰበስልጣናት እቲ ብርጌድ አንጻር ስርዓት ግደፍ ኣብ ዝሕለፍዎ ስፍሕ ዝበለ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣመራርሓን ኣዘዝቲ ሰራዊት ብምስጢር ምሳና ይሰርሕሎ ዝብል ሓበሬታ ከቃልሑ ኢሎም እዮም እዚ ድማ ንላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን ኣመራርሓ ኤርትራን ኣብ ዓይነት ጥርጣረ ከእቱ ዝኽእል ሓበሬታ ኮይኑ ኣብ ዝቕነ መዘራረብ ኮይኑ ይርከብ ኣብ ህጹጽ ኣኼባ እውን ኣመራርሓ ኤርትራ ንኸቐመጡ ከም ዘገደደ ዝተገለጸ ብርጌድ ንሓመዱ ናብ ሳልሳይ ብርኪ በፂሕና ኣለና አንጻር ስርዓት ግደፍ ናብ ኩናት ክንኣቲና ክብል እንዳገለጸ ይርከብ እዚ ዝሰምዕ ዘሎ ንዝሓለፉ 33 ዓመታት ካብ መላእ ዓለም ተገሊሉ ኣብ ዝኸርፍሐ መናብራ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ሙሉእ ተስፋ ከም ዝርከብ እዩ ንፍልፍላቱ ጠቂሱ ነዚ ሓበሬታ ዘቃልሕ ኤሬሳት ዝሓበረ نتمزابلتي زوبا معراب تግራይ ተስፋ ዝህብ ዜና ተሰሚዑ ሎማንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተለጠፈ ጽሑፍ ከም ዘመላኽቶም ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ IDP ኣጽሊልኩም ትምርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ካብ ወረዳታት ማይ ግባ ቆራሪት ማይ ካድራ ሰቲት ተመዛቢልኩም መጽኹም እትርከቡ ካብ ሎማንቲ 22 ጉንበት ጀሚሩ እስከ ቀጻሊ 24 ጉንበት ኣብ ዝጸንሕ ግዜ ናብ መረበትኩም እትምለሱሉ ፎርም ንኽትመልኡ ነተሓሳስብ ዝብል ደብዳቤ ከም ዝበጽሖም እዩ ዝተገለጸ እዚ ድማ ነተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ካብ ዝተራእዩ ብሉጽ ተስፋ ተባሂሉሉ ይርከብ እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ድማ ሎማዓንቲ ካብ ወረዳ ጸለምቲ ሓድሽ ዜና ተሰሚዕሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማታት ዲማን ማይ ጸብርን ሙሉ ግልጋሎት ኔትወርክ ዝተቋረጸ እንትኸውን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሕጋው ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘለውን እንዳተገመተ ይርከብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ተኸባቢ ዝርከቡ ሓይልታት ኣምሓራ ብሰላማዊ መንገዲ ክለቁም በተደጋጋሚ ሕቶ እንዳቀረበ ከም ዝነበረ ዝተገለጸ ይኹን በር ንዝቀርቡ ሕቶታት እዝን ከይሃቡ ዝጸንሑ ሓይልታት ኣምሓራ ከም ዘለው ዝተጠቀሰ እንትኸውን እቲ ሕዚ ኣብ ወረዳ ጸለምቲ ዝተራእየ ምቁራጽ ግልጋሎት ኔትወርክ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ሙሳድ ጀሚሩ ይኸውን ዝብል ግምታት ንኽንጸባርቑ ምኽንያት ኮይኑ ይርከብ ምክትል ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ መዚ ጉዳይ ተታሒዞም ከባቢታት ወልቃይትን ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ መዛዘሚ ወርሒ ጉንበት ብተመሳሳሊ ድማ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መዛዘሚ ወርሒ ሰነ ሙሉ ካብ ወረርቲ ሓይልታት ሓራብ ብምውፃእ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ እዮም ክብል ምግላጹ ዝዝከር እዩ